নমস্কার, আমি তানিয়া তারিনা বুটিকের তরফ থেকে আজকে নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের ফেভারিট মোস্ট ডিমান্ডেড একটা গাদওয়ালের কালেকশন। নিশ্চয়ই দেখে চিনতে পারছো সেই বিউটিফুল পাতলি পোর্শন ইন বেনারসি, ব্লাউজ পিস ইন বেনারসি অ্যান্ড আ রিচ পাল্লু। সো এটাই থাকছে কিন্তু পুরো শাড়িটা, আর কন্ট্রাস্টটা তো জাস্ট দুর্ধর্ষ, সেটা দেখেই বুঝতে পারছো। मास्टर्ड कलर के साथ ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में जा रहा है। और मेरे को जो लगता है कि ये साड़ी पहन के तो मैं इजीली कोई वेडिंग की मतलब वेडिंग स्पेशल ओकेशन में जा ही सकते हैं, क्योंकि इसका जो पल्लू है और जो पतली है इतना ब्यूटीफुल है। साथ में अगर मैं वही ब्लाउज पीस पहन लेती थी तो बात ही कुछ अलग बन जाता था। তো ফার্স্টে আমি যে কালারটা পরে রয়েছি সেটা একদম সর্ষের তেলের কালার, তার সাথে ব্ল্যাক এর কম্বিনেশন, জাস্ট আ ওয়াও পিস। আর বুকিং নাম্বার নিশ্চয়ই ভাবছো কি 9830950020 ইজ আওয়ার অনলি অ্যান্ড অনলি বুকিং নাম্বার। প্রাইসটা তো অবশ্যই বলবো, তবে পরের শাড়িটা দেখাতে দেখাতে। कमिंग टू दी नेक्स्ट कलर ऑप्शन, तुमरा प्रत्येकेई जानो जे ये सब लिमिटेड पीसेस में रहता है और ये सब कलेक्शंस हम लोगों की वन ऑफ द डिमांडेड कलेक्शंस है, लेकिन लिमिटेड स्टॉक की कलेक्शंस है। तो ये जो पल्लू की पोर्शन जा रहा है फूशिया पिंक या फिर रानी पिंक कलर के साथ, ये भी बहुत ही सुंदर है। साथ में रहेगा ये पतली की पोर्शन, जस्ट देख लीजिए, जो कि बनारसी वर्क में जा रहा है, लेकिन पूरा एकदम वीविंग का पोर्शन है और एकदम लाइट वेटेड एक पोर्शन है। साथ में रहेगा ये ब्लाउज पीस, এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা। জাস্ট ইমাজিন করো আমি যদি এই ব্লাউজটা দিয়ে এই শাড়িটা পরতাম, কি অদ্ভুতই না দেখতে লাগতো। অবশ্যই আমার সাজগোজটা নিয়ে তো আমি চলেই যেতে পারি কোনো বিয়ে বাড়িতে, তবে তোমরা যদি ব্লাউজটার সাথে পরো তাহলে কিন্তু একদমই আর কোনো চিন্তাই নেই। প্রাইসটা থাকছে মাত্র, আমি সিরিয়াসলি বলছি, only and only 1350, which is really unimaginable. just ভাবা যায় না এরকম একটা প্রাইস। किंतु আমি এটাই বলবো कि these are all the premium quality, क्योंकि इसका जो बेस मटेरियल जा रहा है वो जा रहा है कॉटन सिल्क के ऊपर में। पल्लू पोर्शन रहेगा ये फूशिया पिंक के कलर के साथ, और साथ में रहेगा ब्लू कलर की ऑप्शन। भीषण सुंदर देखते, वेरी वेरी ब्राइट साड़ी एंड पतली पोर्शनটা দেখে নিন, জাস্ট এরকম সুন্দর ভাবে যাচ্ছে। প্রাইস থাকছে 1350, फ्री शिपिंग থাকছে ऑल ओवर इंडिया তে। ये रहेगा ब्लाउज पीस की पोर्शन। বুকিং নাম্বারটা আরো একবার বলে দিই, ইট ইজ 9830950020। চলে আসছি পরের কালারটাতে। ওয়াও, মাইন্ড ব্লোয়িং একটা কালার, বিকজ ইটস আ বটল গ্রিন অ্যান্ড আ ফুশিয়া পিঙ্ক কালার ইন কন্ট্রাস্ট। ভীষণ সুন্দর, রাদার ভারী সুন্দর দেখতে। এটা যাচ্ছে ফুল লুক অফ দি শাড়ি অ্যান্ড ভেরি ভেরি লাইট ওয়েটেড শাড়ি। শুধুমাত্র বলবো যে একটুখানি ড্রাই ওয়াশ করো, বিকজ জারি थ्रेड्स आर देयर इन दी साड़ी। ये रहेगा पल्लू की पतली की पोर्शन और ये रहेगा आपकी ब्लाउज पीस की पोर्शन। 1350। যারা যারা এই ভিডিওটাকে শেয়ার করবে, লাইক করবে, কমেন্ট করবে, তাদের জন্য তো অবশ্যই থাকছে এক্সট্রা ডিসকাউন্ট। চলে আসি পরের কালারটাতে। প্রত্যেকটা কালার কিন্তু ভীষণ সুন্দর, ভীষণ আই সুদিং অ্যান্ড ভেরি ব্রাইট। জাস্ট একটাই কথা বলবো যে এই শাড়িগুলোকে কিন্তু একটু ऑप्शंस दिए बुकिंग करते হবে, बिकॉज ये सब साड़ी का डिमांड इतना ज्यादा है। अगर आप लोग ऑप्शन देखे नहीं बुकिंग करोगे तो मिलना मुश्किल जरूर है। এটা যাচ্ছে ফুল লুক অফ দি শাড়ি, একটা অ্যাকোয়া ব্লু বা টিল ব্লু কালারের সাথে যাচ্ছে কিন্তু একদম বটল গ্রিন কালারের একটা কন্ট্রাস্ট। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে। 6.5 मीटर्स बॉडी हगिंग साड़ी और सॉलिड कलर के साथ कंट्रास्ट में ऐसे जा रहा है, तो ये देखने में और भी खूबसूरत बन जाता है। এটা যাচ্ছে ফুল লুক অফ দি শাড়ি। চলে আসি পরেরটাতে। মারুনের সাথে যাচ্ছে কিন্তু একদম একটা স্কাই ব্লু কালারের কম্বিনেশন। এটাও জাস্ট ফাটাফাটি। যারা অনেক দিন অপেক্ষা করছিলে আমি বলবো
प्रीपेड पेमेंट किंबा कैश ऑन डिलीवरी कोई भी पेमेंट में आप लोग दे सकते हो। प्रीपेड पेमेंट्स के लिए ऑप्शंस है गूगल पे, फोन पे, अकाउंट ट्रांसफर एंड पेटीएम, और कैश ऑन डिलीवरी के लिए आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज की पेमेंट करना है, लेकिन आपको 200% कंफर्म करके ही पेमेंट करना है। আর কিন্তু নট ইভেন 100 ডেজ লেফট ফর দুর্গা পুজো। সো দুর্গা পুজোর জন্য কিন্তু অবশ্যই কেনাকাটা শুরু করতে হবে। প্রাইস থাকছে 1350 অ্যান্ড ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। চলে আসি পরের কালারটাতে। ওয়াও, বিউটিফুল আরো একটা কালার মাস্টার্ডের সাথে যাচ্ছে কিন্তু বটল গ্রিনের कॉम्बिनेशन। जस्ट अनदर फैंटास्टिक वन। जस्ट देख लीजिए, बुकिंग नंबर 9830950020 एंड আমাদের প্রাইস থাকছে 1350। ऑल ओवर इंडिया তে থাকছে फ्री शिपिंग এর फैसिलिटी। ये रहेगा ब्लाउज पीस की पोर्शन और ये रहेगा पतली की पोर्शन। দেখাতে দেখাতে কিন্তু চলে আসলাম সবচেয়ে শেষ কালারটাতে। আর শেষ কালারটা কিন্তু रियली अ माइंड ब्लोइंग कलर, एक्वा ब्लू और साथ में रहेगा फूशिया पिंक कलर की कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही सुंदर है और डिमांडेड कलर भी है। जस्ट पतली देख लीजिए, ये रहेगा पतली की पोर्शन और साथ में रहेगा ये ब्लाउज पीस। सो और इंतजार ना करते हुए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। একদম আর অপেক্ষা নয়, খুব শিগগিরই করে কিন্তু স্ক্রিনশটটা নিতে হবে আর পাঠাতে হবে 9830950020। তার সাথে তরিনা বুটিকের ফেসবুক পেজটাতে কিন্তু অবশ্যই ফলো করতে হবে। আজকের মতো বাই বাই।